Sabrum division by Khobja, Monobonkol Amjani, Hozrai Kamio Tongai, Deep Tripurani Kotoma, Belekino, Knatoto, Kabasadangai Kotoma, Mbofa Kashadan Tripura, Buni Aro Shamungkaye, Nog Nukung Pushivo, Buni Aro Shamungtangai, Nog Pushipono, Busabutino, Porirupano, Rwchapmung, Buma Gita Tripura Bohino, Kishania, Mwsamung Rwchapmung Kwrwng, Kogono Tongo, Tongma Shikari Busha, Kamaya, Buma Shikari Khashite, Busabu Khashiwo, Buma Bupa Kwrwng Ngmabai, Busazlabo, Kwrwng Nganya Asakya, Kawo, Shago Musuma Tongmabai, Buma Bupani, Shago Elam Tongmani, Busabo Manka, Busazla, Deep Tripura, Juda Juda, Rwchapmungni, music track, computer by Swnamna Mano, Tei, Kwrwng Borowi Mano. Asak Simidiba, Boshak Batang, Rwchapmung Notui, album Bokaisa Karika. Piaba, Kawo Tongmani, Kaisa Kotor Studio, Swnamnani, Kulugnani. Sak Sugya, Buma Bopa, Grijani Busaba, Kano Metebini Matonka, Hypono Taito Gutongo, Yago Sugya, Rankari Umani by, Lukrun Tanivo Chubatu Sanka, Deep Tripura Tei, Bini Ma Pasong. Katal Durani, Shigla Chalai, Tabu, Rwchapmung Shimia, music, Mwsamung, Mwsamung, Te Juda Juda Swrangchati, Sakno Bede Gutongo, Obahistrai Rogno, Kabasa Tanivo, Lukurok, Chubasuni Yak Fulon Nango, Obhana Slaitangaka, Amsani Lukurok. Sabrumni Ungi, Premananda Tripani report, Swrangchati. Jotono Khulumkha, Animung Deep Tripura, Ang Sabrum subdivision ni, Monobonkol, Hozrai Parawo Tongo, Ang basically studio Klayo, Ani oro Togo full jinis kore kho, Ani Jatung, computer ekta, Obai Ang studio Klayo, Mani Ang Jesupari, Ang Rwchapmung, Ang Nije music Klayo, Kle Bruk Banaibo, studio gara-gara Thai. Nung je Rwchap mani je track nang, o track rok suro slami do no. Ang Nijino Swnamna, Ang Jemne mani Khlainayo, Khlai. Nung Nijino Swnamna, Nijino Rwchapmung. Ang Nijino Swnamna, Nije Rwchapmung, abar lyrics rogo ekটু problem hungla ani mom dad help khlai rogo. Ar nung je album rok khlai mini album rok gotungu. Surno no o album khlai taniyo mini song compose khlai jak Rwchapjak obo baidi album khlai na kubuni buini. Ang jebar Rwchapjak niji tangnai o baina album khlai. La over album khlayo. Actually album khlaini bo sob nijei ani mom dad ja phari help khlayo. Kala hero mani ja casting khlai obo ang khlayo kono সময় ani mama khlayo. La joto nijini gan baina khlayo. Nije tangnai gan bai. Dong nije track salamui, nije Rwchapmung, nije album khlayo, acting khlayo. Ang music snam taniyo jato khlainai obun mani ekটু problem huntungo karon ani oro to nangnai jinis rok koroi mixer koroi microphone gam koroi keyboard koroi onek kichu koroi tale financial lukurok ano ja chubaman chubang kle ani financial future ekটু mani skang agai manai kle ani mom dad bo jesuk phari ano sujura khlairokha kle to aro bskang agai ni bai ekটু rang puisa short tungkha kle tongni dino to jinis potro bo dam bisi kle ekta yago chugyani bagai nang o samuro ka sujura mane o nini nang mani rok no maya kle nini porashona no kije saikna go di ang porashona ebar class 12 kakha kle madhyamik rogo division rok betu madhyamik second division mane I samungni loge nung porashona bo khlayo tabo khlai bo class kaja tabo class 12 bo kakha class 12 ang future ani imang ekta tungo ang kotor studio kia khlaini chuo oba ang cherong ni simi imang ekta ang nije
একটা সিঙ্গার উনি মুচু তারপরে শিখা যে সিঙ্গার মানে ব্রনো মিউজিক খাইনি একটা স্টুডিও নাঙো তারপরে স্টুডিও ni imang phaika তারপরে স্টুডিও তো সুজুরা ওখা আং एक्चुअली সুবাই তো মিয়া আং imang যে একটা স্টুডিও কতর খাইনি মুচু পুরা সব কিছু তুংনাই আর ব্রুবো গাম ফাই ওই সিঙ্গার কতর রব ফাই আনে আর ফাই গান রেকর্ড খাই মানো ওগুলা অবতীনে একটা স্বপ্ন মানে আং খাইনি মুচু ওগুলা আংবো বড় সিঙ্গার বাই মিট খাইনি মুচু एक्चुअली उन्नोदे उन्नी आं सिया बाट एकटा आनी इमां अबो ताबुक सुजरा नों कयटा गान नि बा कयटा रसामुंनि ट्रेक रक नों ताखा मिनिमाम 7-8टा 7 থেকে চ্যানেল হাপলে মানো আনি চ্যানেল ले 7 থেকে 8টা नों নিজেই ট্রেক সালামই খরাং রখা নিনি খরাং গিলাই তাবুক ঠিকাইছা কক नों निनी ओजेनि खरां रोनाय अबो माने ककबरक बाय रसामुंग दे ना ओ सिरियां रं नि दे ना निजेनि फाटुं नि दे ना दे बर्मा बनो ककबरक जे ताबु हिनजांनाय अबदि बो टाइप नि निनि अबो एक्चुअली ए रियां नि बतंगो देबर मानि बरसा बतंगो डिफरेंट भाषा यूज खालायो माने ani ang actually riyang krobo seringnya deber ma krobo seringnya kle ani mani jarang ma bai ja ubrong ne ora khnai kise seringi suyu lyrics khana mani sung nini khorang bai no mok gan bor chabo mani actually ani sini nai rok tung nai rok youtube ro ja subscriber ro lyric mani mok lyrics bai ekta gan studio ni sawo मक लिरिक्स माने मक किंतु आं लैंग्वेज फारियो कारण जानी आसपास मक रो बतुंगो गले ब्रक साहो मगान किया दिक्लारो दि चिंगो बलाना एरखले साहो लां माने डांस नि गान एकटा क्रिएट खादि मक सं नि एरन साहो मक बासाबायबो मक ककबायबो नों निजे खरां बाय रखा म्यूजिक बा निजे स्नंका माने जारे ताबु तो आं ब्रुक बानायले ब्रुनि स्टुडियो बानायले स्नामनि रिंया माने आं जेसुरो अबायनो खायो अनि एक्सटर्नल मुसाबो करै जा तुं आं कम्पिउटार बाय खायो कम्पिउटार बिसिनि इन्स्ट्रुमेन्ट युज खायो अनि कम्पिउटार बाय सब किछु आं एक्चुअली ब्रुक बानाय तो खायमाया खो तौबो माने खायनि अनेक प्रॉब्लम नों उ ट्रेक सलाम तानियो म्यूजिक सलाम तानियो नों निजेर साब थानियो तोमा प्रॉब्लम तुम कैसे स्टूडियो खुलुंग निकले तो अनेक राम क्वेश्चन पेपर तो प्रॉब्लम फाइका नों ताबुक सुगजरा आनी प्रॉब्लम फेस उनका आनी कीबोर्ड करे मिक्सर मशीन करे माइक्रोफोन गाम करे गले आरो अनेक किछु जेमन के नांगो आरो रूम नांगो रूम बकरे जैसे आनी बेडरूम कानरा कंप्यूटर सेट खाय और कंप्यूटर बे न खायो जा किछु खायनाय असुख ले नों ओ म्यूजिक ट्रैक नि लोगियो नों जे खरां रो साब थानियो बायरेनि नॉइस रो फाइकले किछु प्रॉब्लम रो मिया दिबा प्रॉब्लम उंगो एक्चुअली आंगो बना तो खाय माइक्रोफोन बो बेसी गामिया और साइड नॉइस रो गेमने कैश खाय खबो अब आं रेकॉर्ड खाय कंप्यूटर बाय अब न क्लीन खाय खबो माने नॉइस रो न क्लीन खाय तापर अब वोकल न यूज खाय एक्चुअली वोकल न नॉइस न क्लीन खाय तानी वोकल नि एकटो क्वालिटी कम उठाओ माने नॉइस न क्लियर खाय खबो कले तो वॉइस बा एकटो खरां चाया उठाओ तब अब न ऑटो ट्यून रो रय माने कंप्यूटर बे एडिट खाय जा खायमान अब बाय खाय अबरो जतो ओ सामुंग जतो बयनोर देत लाङै खाय ना नों निजे सागबाय थांबाय खाय आं निजे सागबाय थां खाय आं निजे जारो ब्रु बानाय तो ब्रु बानायबो खायमियाखौ ब्रु बानायबो रिंयाखौ माने आं जारो अब बाय खाय दङो जेहेतु आं ककब्रक रबाय माने ब्रुनि खनाय जा स्रंका माने अब माने आं सुजुरा स्रंका गला ब्रुनि खनाय ककब्रक गला जेहेतु जानि इरो सब लैंग्वेज एक लगे माने जेमन कि मक कल्चर बो दङ इरो कासाकासी माने एरिया एक लगे मिक्स कम्युनिटी गला ब्रक साओ आनो माने आं तो मक लैंग्वेज बो फारियो गला मक गानबो एक तो माने साबदि लिरिक्स रक सुइ ख्लायनाय दि गला आं निजे सुइया
Swnamka अब एक तो आंगल चाबी खनारोन माने मौगान बा Kyosugum rantane ngamya chima rantane kyosugo Kyosugum rantane ngamya chima rantane kyosugo Kyosugum rane kaba Ora centro se tá em chaga leba anto mung sabagre ana basharok onek समय साना अनेक समय बनो मा खबरक मा तैयो तमान बानंग नुगिया दे बाबानी तमा तंग तमा करे दाता बगनि नि बसा कम्पिउटार थाइसा बायनो जत्तो स्टुडियो गरजा गरजानि सामुं स्टुडियो कटन कटननि एडिटरक जे सामुं खायतं नि बसा ताबुको सामुंबो खायो खलाय मानो निजेरा ट्रेक बो सलाम मानो रो बरसा मानो एक्टिंग बो खलाय मानो पासापासि परासुनाबो बेलायनो काहाम Tabuk lukurokni thani nung nini je basani problem no solve खालायनानै बागै बा बुसकां थानानै बागै खागोनां lukurokni thani nung बायथाक सानमुं निनतो आतुंनाय तो ब्रग रग जुदि नक ब्रग रग जुदि खागोनां मायागोनां दङ होनलायबो नक गिसा सुबालायदि सुबानि नायदि तो जों हाय क्रिब्रकनो तो टेलेन्ट गोनां सराय रकनो नकबो किसा आं लुगुरंनि थानि किसा कोयो नकबो किसा नायदि फादि तो माफा खालिया सुदो ब्रंनि सुबासु मानो हंख्लाय तो कायसा कानि मुसुंनायबो कामानाय क्लायtung नाय सरायबो बो कासाय माननाय अबनो जतनि थाने कोयो बासै नोंथमा सानायनि बसाजे सो टेलेन्ट गोनां जे कायसा कतर स्टुडियो को जे सामुं खलाय ओ सामुं नि बसा कायसा कम्पिउटार बायनो खायो संरक बो सुइमानो ट्रेक रक बो सलामानो आबुनि परे रोबरसा मानो माबो मोसामानो आसुक टेलेन्ट गोनां परासुनानि पासापासि ताम सानाय नोंनि बसानो तयै आंनि बसानो तयै आं सानाय तिनि गोबांमा जानि स्टुडियो नांमानि जिनिस गोबांमा दङ बजे जिनिस सान जों अ जिनिसनो लायरमायाखौ रां पैसानि शर्ट बाय ते फार्स्ट बिनि नांले कम्पिउटारनि बिनि अ स्टुडियोनि नांले जिनिस बिनि मिक्सार करै ते बिनि रेकर्ड खायनानि माइक्रोफोन नाङो हंकले बिनि काहाम आंगो गिटार बो करै गोबां जायाबो आगेनि काजाम हंकले गिटार ओना गोबां जिनिस नां दङ एकटा स्टुडियो हंकले गोबां माना हंके एकटा रूम नां दङ स्टुडियोनि बायबो ताबो तो बिनि बेडरूम से स्टुडियो के पर्सनल रसाब थानियो किसा प्रॉब्लेम दङ ते पर्सनल स्टुडियो रूम नां दङ बो गोबांमा रसाब थानियो ते कब्रु बाय न इंटरेस्ट आरो रियां बाय न इंटरेस्ट दङ ओ कब्रु रियां माने गोबां बासि कसार को थाइसा निन बसा ककबुरक जे रसामुं तो रसाबु रियां संग बो रसाबु रिलिक्स कंपोज तो खलायो ट्रेक दो बसलामु डिफरेंट कायसा भाषा लैंग्वेज मक कम्युनिटी रकनि गान दो रसाबु होनो अब कुबुइदा बिनि कमेन्ट फायो बिनि सब्सक्राइबार ते बौनि sok mok song tungo माने हिट करे हनि साव बौनि जे मक उइ बौनि मक song न माने जुट चाजिया बसाव जिनि मक song नि नाय आलादा सुट आलादा खरां रय नों किसा ताइरग्रा दे जोंनो माने म्यूजिक गरम खलाय ताइरग्रा हनि सापले एरनि साइब खा ते लेडिस बो बसुयो म्यूजिक बो ताखा माने ब्राउनि मक नि नाय गान जुदा खलाय बो तागरखा अमो औरदि बुक कलाय जाक ताबो बुकिंग कलाय जाक लानि हनि साव